जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागतम। सांग मैंने आपण जानते आगामी दिन में एसएसपी टीजीटी बहुत बड़ रिक्रुटमेंट आसवा जाऊँगी। आपण कहे बहुत बड़ कौन कहते बहुत बड़ मुझे कौन कहूँ से भिडियो शेष में कहबी। आपण गोटे खुशी खबर अच्छी आपण जो भावुले कि एसएसपी टीजीटी केते वैकेंसी आसो और यूआर एसपीसी पिला जो भावुले कि गत वर्ष तो बहुत पोस्ट कम थिला ए वर्ष केते वैकेंसी आसो। तो आज भिडियो में डिटेल्स डिस्कसन करी और स्पेशली खुशी खबर अच्छी एसपीसी पिला कारण आगामी दिन में जो 1800 वैकेंसी आसवा जाऊँगी एसएसपी रे तो आपंकर पोस्ट से इनक्लूड अच्छी। आपण मन में जो डाउट थिला कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी अनुसार आम मैंने एलिजिबल हेबू कि ना प्रथम कथा मुझे क्लीयर करुच्ची बर्तमान ओडिशा न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू ही ना और जदि भी एटा लागू है तो से आपंकर इम्पैक्ट बेसी किसी पड़ो ना कारण आपण जो भावुले कि आम एलिजिबल हबू ना आम पोस्ट ना कि एसपीसी पोस्ट आसूँ और ता सहित एससी एसटी पिला जो मैंने एलिजिबल होना से आगामी दिन में ओएसटी आसला ताहले आपण सुजोग रहा समस्ते ओएसटी आउ थे आप्लाय करेंगे। जदि भी न आसला आप समस्त पोस्ट अच्छी आप पोस्ट आप्लाय करूँ। तो आसतु वीडियो को संपूर्ण देखा और वीडियो शेष में मुझे कहि एडवर्टाइज केबे आसीबो तार नोटिफिकेशन आपको देवी। तो आसतु वीडियो को संपूर्ण देखूँ। वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को अनुरोध रहिबो। तो प्रथम ये नोटिफिकेशन देखूँ ये नोटिफिकेशन कौन होची एटा होची एसएसपी टीजीटी रो आपण जानते एसएसपी टीजीटी केते पोस्ट आसी जाउची 1823 पोस्ट आसी जाउची। एवं तो सही एसएसपी टीजीटी रो मु कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स डिस्कशन करी। आपण देखूँ 1823 पोस्ट रो जदि आम आर्ट्स कैटेगरी कथा कहवा टोटाल पोस्ट केते वैकेंसी अच्छी 486 पोस्ट टोटाल वैकेंसी अच्छी। पीसीएम केते वैकेंसी अच्छी पीसीएम 271 पोस्ट पीसीएम वैकेंसी अच्छी। सीबीजे केते वैकेंसी अच्छी 239 पोस्ट सीबीजे वैकेंसी अच्छी। हिंदी केते वैकेंसी अच्छी 243 हिंदी वैकेंसी अच्छी। संस्कृत देखो 312 पोस्ट संस्कृत वैकेंसी अच्छी। जदि आम पीटी कथा कहवा पीटी 269 पोस्ट पीटी वैकेंसी अच्छी। जदि आम कैटेगरी कथा कहवा यूआर कैटेगरी पिला जो मैंने यूआर एप्लाय करेंगे तो आर्ट्स केते वैकेंसी अच्छी ना 243 पोस्ट आर्ट्स वैकेंसी अच्छी। पीसीएम केते वैकेंसी अच्छी 136 पोस्ट पीसीएम वैकेंसी अच्छी। सीबीजे केते वैकेंसी अच्छी 119 पोस्ट सीबीजे वैकेंसी अच्छी। जदि आम हिंदी कथा कहवा हिंदी केते वैकेंसी अच्छी 122 पोस्ट हिंदी वैकेंसी अच्छी। संस्कृत केते वैकेंसी अच्छी 156 पोस्ट संस्कृत वैकेंसी अच्छी। जदि पीटी कथा कहवा पीटी केते वैकेंसी अच्छी 134 पोस्ट पीटी वैकेंसी अच्छी। उर्दू कथा कहवा उर्दू 2टी पोस्ट अच्छी। एवं टोटाल उपर जदि आम कहवा यूआर कैटेगरी पिला 912 पोस्ट यूआर वैकेंसी अच्छी। टोटाल पोस्ट केते ना 1823 टोटाल पोस्ट से 912 यूआर वैकेंसी अच्छी। जदि आम एससीबीसी कथा कहवा एससीबीसी पिला मध्य डाउट थिला कारण गत जो रिक्रुटमेंट बाहर से एससीबीसी कौन पोस्ट नाला कि बर्तमान जो पोस्ट रे बहुत भल वैकेंसी अच्छी। जदि एससीबीसी कथा कहवा आर्ट्स केते वैकेंसी अच्छी ना 55 पोस्ट आर्ट्स वैकेंसी अच्छी। पीसीएम केते वैकेंसी अच्छी लक्ष्य करूँ 30 पोस्ट पीसीएम वैकेंसी अच्छी। सीबीजेड 27 पोस्ट सीबीजेड वैकेंसी अच्छी। हिंदी में जब कहवा से 27 पोस्ट हिंदी वैकेंसी अच्छी। संस्कृत 35 पोस्ट संस्कृत वैकेंसी अच्छी। और पीटी पिला कथा कहवा पीटी 30 पोस्ट पीटी वैकेंसी अच्छी। जदि आम एससी कैटेगरी कथा पिला कहवा एससी कैटेगरी पिला आर्ट्स केते वैकेंसी अच्छी 79 पोस्ट आर्ट्स वैकेंसी अच्छी। पीसीएम केते वैकेंसी अच्छी 44 पोस्ट पीसीएम वैकेंसी अच्छी। सीबीजे केते वैकेंसी अच्छी 39 पोस्ट सीबीजे वैकेंसी अच्छी। हिंदी में सेम 39 पोस्ट वैकेंसी अच्छी। संस्कृत कथा कहवा संस्कृत 51 पोस्ट संस्कृत वैकेंसी अच्छी। पीटी केते अच्छी 44 वैकेंसी पीटी अच्छी। तो जो बहुत बड़ा रिक्रुटमेंट। एवं जदि आम एसटी कैटेगरी कथा कहवा एसटी कैटेगरी पिला वैकेंसी पोजीशन देखूँ आर्ट्स 109 पोस्ट आर्ट्स वैकेंसी अच्छी। पीसीएम 61 वैकेंसी अच्छी। सीबीजेड 54 वैकेंसी अच्छी। हिंदी में आम कहवा 55 वैकेंसी अच्छी। संस्कृत 70 वैकेंसी अच्छी और पीटी 61 वैकेंसी। तो यहाँ थिला वैकेंसी रिपोर्ट। जदि आम टोटाल उपर कहवा टोटाल केते पोस्ट अच्छी टोटाल 1823 पोस्ट आसवाक जाऊँगी। और यूआर केते पोस्ट आसो यूआर 912 पोस्ट यूआर आसो। जदि एससीबीसी कथा कहवा एससीबीसी 204 पोस्ट आसो जोटा बहुत बड़ रिक्रुटमेंट कारण आम भावुले टोटाल पोस्ट आसो ना 0 आसो। एससीबीसी 204 पोस्ट आसो। एससी केते पोस्ट आसो एससी 296 पोस्ट एससी आसो। और एसटी कथा कहवा एसटी 411 पोस्ट एसटी आसो। तो बर्तमान सांग मैंने गवर्नमेंट जो डिसीजन नहीं एससीबीसी टीजी जो न्यू रिक्रुटमेंट आनिबो सेटा केते पोस्ट आनिबो 1823 पोस्ट आनिबो। तो ये जो 1823 पोस्ट आनिबार प्रोसेस सियोर एतिकी पोस्ट आसीबो एतिकी कमिबो ना एतिकी पोस्ट आसीबो किंतु मु आपन कहूची अधिक पोस्ट आसी पारिबो। से अधिक पोस्ट आसिया पय हेले आपन मानको किछि स्टेप नवा पय पड़िबो। कोन स्टेप नवा पड़िबो आसंतु देखिबो। तो सांग मैंने अधिक पोस्ट आसापी प्रथम स्टेप आपण मानकू मार्च 9 लोअर पीएमजी जीवाई पड़ो। ये लोअर पीएमजी को सबू पिला जाऊँच मु आसूँ तो आपण मैंने आसतु
ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ନିଜ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କେମିତି SSP TGTରେ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏକା ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 1800 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଜବ୍ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ଼ରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 6000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଧିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ନେଇକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋୟର PMG ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଲୋୟର PMG ତ ଲୋୟର PMGରେ ଆମେ ଖାଲି SSP ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା କି ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ସରକାର 20,000 ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ 10,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, ଆମ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଇମେରୀରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ପାଖାପାଖି 50,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀରେ ପାଖାପାଖି 50,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଯଦି 20,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିପାରିଲା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେବ। କାରଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି 15,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। 15,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣ 15,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ପାଖାପାଖି 1,500 ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପଳେଇବ, ପାଖାପାଖି 3,500 ଅଲଗା ଆମର ML ଟିଚର ପଳେଇବ। ତାହେଲେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ଆମର 10,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲୋୟର PMG ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା କି ଆମର ଯେଉଁ 20,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଗତ ବର୍ଷ ବାହାରିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 20,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆପଣ ପରିବାରର ଏ ଲଢ଼େଇ, ସମାଜର ଏ ଲଢ଼େଇ, ସମାଜକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗରେ ଗଠନ କରିବାର। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ସବୁ ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା କି କେତେ ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେବେ ବେରୋଜଗାରକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଥିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଜବ୍ ନ ପାଇ ବେରୋଜଗାର ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିସିସନ୍ କ'ଣ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ML ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏମିତି ହେଇସାରିଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଚାକିରି ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିବ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସିବେ, ଆପଣ ଘରେ ବସିଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି, ସେମିତି ହେଲେ ଜମା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଡିଲେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଜିକାଲି ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ଲୋୟର PMGରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।